दोबारा हुआ है फिर भी पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। गाते हुए पुलिस के द्वारा हमको लाठीचार्ज किया गया और अभी डिटेन करके ले जा रहे भैया लोग करवाए हैं। पुलिस हमको मारे अभी भी। दोबारा हुआ है জনগণৰ মনৰ গাঁৱতে কোনে কাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে সেই কথা পাহৰি যাওক। শিক্ষাৰ্থীসকলে কি কৈছে, কিন্তু মই আপোনাক এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰোঁ। বিহাৰৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক যি নিৰ্দয় ধৰণে প্ৰহাৰ কৰা হৈছে, এই পুলিচসকলে এই শিক্ষাৰ্থীসকলক প্ৰহাৰ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন নেকি যদি তেওঁলোকৰ আত্মীয় হ'লেহেঁতেন? যদি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ এজন নেতা বা জনতা দল ইউনাইটেডৰ এজন নেতা আৰু তেওঁৰ সন্তান ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰিলেহেঁতেন, তেন্তে আপুনি তেওঁলোকক এনেদৰে প্ৰহাৰ কৰিব নেকি? এই শিক্ষাৰ্থীসকলক যি ধৰণে প্ৰহাৰ কৰা হৈছে আপুনি দেখি আপোনাৰ আত্মা কঁপি যাব। আপুনি জানে বিহাৰত লোকসেৱা আয়োগৰ এক পৰীক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে ইয়াৰ বাতিলকৰণৰ বাবে আন্দোলন কৰি আছিল। তেওঁলোকক তেনেধৰণে নিৰ্দয়ভাৱে প্ৰহাৰ কৰা হৈছে। চাওক, এই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰতি এই আৰক্ষীসকলৰ কিমান ঘৃণা মই বুজিব বিচাৰোঁ। কোনোবাই কেনেকৈ এজন শিক্ষাৰ্থীক ইমান ঘৃণাৰে প্ৰহাৰ কৰিব পাৰে? এই আৰক্ষীসকলক কোৱা হৈছে নেকি তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰি আছে, তেওঁলোকক সকলো দেশ বিৰোধী বা দেশৰ শত্ৰু এনেদৰে আৰক্ষীসকলক কোৱা হৈছিল নেকি? কিয়নো এইটো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ শৈলী। যিসকলে প্ৰতিবাদ কৰিছে তেওঁলোকক অপৰাধ হিচাপে গণ্য কৰা হয়, তাক অপৰাধী সজোৱা হয়। তেওঁলোকক কি নিৰ্দয়তাৰে মৰা হৈছে চাওক। মই আপোনাক দুটা ক্লিপ দেখুৱাব বিচাৰোঁ। প্ৰথমে এই ছোৱালীজনীলৈ চাওক। এইটো ইমান নিৰাশজনক, তাই চিঞৰি থাকোঁতে বেহুচ হৈ যায়। এই ছোৱালীজনী আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা হ'ব পাৰিলেহেঁতেন। চাওক কি হৈ আছে। हमारी ताकत को हमसे दूर किया जा रहा है। ये साजिश नहीं चलेगी। इंसाफ लेना होगा। ইয়াতো কিছুমান মানুহ বিচাৰি পাব যিয়ে ইয়াক লৈও হাঁহিব। কিছুমানৰ বাবে এইটো ৰাজনীতি, কিন্তু শিক্ষাৰ্থীসকলে আৰম্ভণিৰে পৰা কৈছিল আমাক ৰাজনীতিবিদৰ প্ৰয়োজন নাই, ৰাজনীতি কৰিবলৈ অহা লোকৰ সংখ্যা বহুত। তেওঁলোকক উভতি যোৱাৰ পথ দেখুৱাই দিয়া হৈছে। প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানসমূহে তেওঁলোকৰ ৰাজনীতি দেখুৱাবলৈ আহিছিল। শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকক বাহিৰৰ পথো দেখুৱাই দিছে। কিন্তু আৰক্ষীয়ে কি কৰি আছে? আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক উলংঘা কৰি মাৰি আছে। ক'ৰবাত শিক্ষাৰ্থীসকলে জনগণ মন গাইছে, তেতিয়া তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ক'ৰবাত অচেতন হৈ এজন শিক্ষাৰ্থী বেহুচ হৈ যায়। কিন্তু এই ছাত্ৰজনৰ কি হ'ল এইটোও চাওক। তেওঁৰ শৰীৰত কাপোৰ নাই, চকুত চকু পানী। কিন্তু মই নিশ্চিতভাৱে এইটো ক'ব পাৰোঁ, সমাজত এনেকুৱা নিষ্ঠুৰ মানুহ আছে যিসকলে এই বিষয়টোতো হাঁহিব। কি হৈছিল, কি হৈ আছিল চাওক। ये मुझे नहीं पता, बस पैर से चला नहीं जा रहा है। क्या बहुत पैर से चला नहीं जा रहा है? आप लोग कुछ हिंसा कर रहे थे कि जिसको कुछ नहीं, हम लोग जन गण मन गा रहे थे, अपने सर को पकड़े हुए थे। रोमांचु सर को पकड़े हुए थे, बहुत मारा है। सारे कपड़े फाड़ दिए, खींच के देख लीजिए। ये देख लीजिए पूरा फूला लाठी से इस पर मारा गया। देखिए यहाँ पे इस पर लाठी चलाया गया। देखिए ये पूरा फुला हुआ। ऐसा उम्मीद था कि पुलिस इस तरीके से छात्रों पर करेगी? हमें कभी नहीं हुआ है। उम्मीद था कि जो व्यक्ति उसी पढ़ाई को पढ़ के आते हैं, प्रशासन में आते हैं, वो अपने ही बच्चों पर इस तरह बर्बरता करेगी, हमको उम्मीद नहीं था। प्रशांत किशोर आप लोग के साथ हैं? साहब हमें किसी से मतलब नहीं है, किसी नेता से मतलब नहीं। हम अपने अधिकार के लिए थे, हम अपने अधिकार की मांग कर रहे थे। जो नेता लोग कह रहे थे कि अगर लाठी चलेगा तो हम आपके साथ रहेंगे, आज वो लोग कहाँ हैं? साहब कोई नेता किसी छात्रों के साथ, सिर्फ राजनीति हुई है। कोई नेता खड़े नहीं होते साहब, किसी का नाम मत लीजिए। निकल गया सब सिर्फ राजनीति करते। हमको हॉस्पिटल पहुंचवा दीजिए प्लीज, दर्द हो रहा है मुझे। लाठी खाने के बाद भी आपकी मांग बनी रहेगी? साहब हम जब तक नहीं री एग्जाम होता है तब तक हम रहेंगे और अमरन आंसर पुनः करेंगे। हम छोड़ने वाले नहीं है, चाहे हमको गोली मार दे या जलियांवाला। ये पटना एसपी महिला है, ये पटना एसपी महिला है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ
कि उनके घर में क्या कोई भाई नहीं है, क्या कोई पिता नहीं है। इस तरह बर्बरता करती है वो, जलियांवाला बाग बनाना चाहती है वो। शर्म करनी चाहिए ऐसी प्रशासन को, और शर्म करनी चाहिए एनडीए सरकार को जो हम बच्चों को इस तरह पीटती है। अरे हमको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है साहब, हमें अपना अधिकार दे दो। हम कहते मत करवाओ एग्जाम, फेयर जांच करवा लो साहब, जांच भी नहीं करवा। प्रशांत किशोर नाমৰ এই ব্যক্তিজনে দাবী কৰে যে মই আৰক্ষীৰ সৈতে কথা পাতিছোঁ। আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল আপুনি কোন হয়? প্ৰশান্ত আপোনাৰ সৈতে সন্মত হৈছে, আপোনাক কোনে ফিল্ডত নমাইছে বিষয়টো তাতেই ৰৈ নাযায়। মই আপোনাক এটা ক্লিপ দেখুৱাব বিচাৰোঁ। এই মানুহজনৰ মানসিকতা চাওক, এই মানুহজনৰ মানসিকতা চাওক। এই ব্যক্তিজনে দাবী কৰে মই বিহাৰলৈ বেলেগ ধৰণে ৰাজনীতি কৰিবলৈ আহিছোঁ, আৰু ইয়াৰ চিন্তাধাৰাটোও চাওক। শিক্ষাৰ্থীসকলক কৈছে আমাৰ কথা মানি লওক, আমি আপোনাক কম্বল দিছোঁ। তেওঁলোকে কি কৈছে চাওক। कौन छात्र लोग आए जरा बताइए तो। नया नया नेता भी आए हैं, बड़े तकलीफ से इकट्ठी हो गए। अरे भाई अरे बात सुनो भाई, सुनो अभी कंबल मांगे हो हमसे, हमसे नीचे करो यार, लोग मांगे हैं क्या से? हाथ नीचे करो, आप कंबल दे के धौस दिखा रहे हैं। हम लोग अपने दिए, हम लोग अपने दिए हैं, हम लोग दिए। रात को शेर विजय प्रसाद किशोर पहुंचे और छात्र गरम हुए। ढीला कर देंगे। विजय प्रशांत किशोर और छात्रों में हुई बहस। এই মানুহজনে কিমান ডাঙৰ এহসান কৰিছিল, শিক্ষাৰ্থীসকলক কম্বল দিছে। ডাঙৰ প্ৰশ্ন, যেতিয়া শিক্ষাৰ্থীসকলে কিবা কৰি আছিল তেতিয়া আপুনি কিয় পলাই গৈছিল? যি কি নহওক, এই ছাত্ৰজনে কিয় এনে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে প্ৰশান্ত কিশোৰ বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে, শুনিব। अपने हक की लड़ाई के लिए 13 दिन से सर गर्दनी बाग में अपना आंदोलन चला रहे थे, लेकिन सर यहाँ पे सर राजनीति खेलकर प्रशांत किशोर आगे निकल गए। सर हम लोगों के ऊपर सर लाठियां चल रही हैं सर। लेकिन प्रशांत किशोर ने तो बोला था कि पहली लाठी हम खाएंगे। सर प्रशांत किशोर ने बोला था पहली लाठी हम खाएंगे, लेकिन सर लाठी चलने से पहले ही उन्होंने निकल लिया सर यहाँ से। सर उन्होंने आश्वासन दिया सर, लेकिन उनका कोई यहाँ। মই আপোনাৰ সন্মুখত কৃষক আন্দোলনৰ বিষয়ে কিয় কথা পাতিছিলোঁ? কাৰণ একেদৰে কৃষক আন্দোলনত বহুতো ৰহস্যময় চৰিত্ৰ আছিল, যিসকলে আন্দোলনক বদনাম কৰিব বিচাৰিছিল। তাৰ পিছত এই মানুহজন পদাৰ্পণ কৰে। তেজস্বী যাদৱে তেওঁলোকক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ বি টিম হিচাপে বৰ্ণনা কৰিছে। তেজস্বী যাদৱে কয়, মই মোৰ জ্ঞান হেৰুৱাইছোঁ। শিক্ষাৰ্থীসকলক যি নিৰ্দয়ভাৱে প্ৰহাৰ কৰা হৈছিল, এই ছবিবোৰ আকৌ চাওক। শীতকালীন বতৰ, আৰু চাওক কেনেকৈ শিক্ষাৰ্থীসকলক ৱাটাৰ কেন্সৰ সৈতে ছাত্ৰসকলক আক্ৰমণ কৰা হৈছে। মই ইয়াক আক্ৰমণ কৰা বুলিয়েই ক'ম। আত্মা কঁপি যোৱা হিংসা। তেজস্বী যাদৱ প্ৰশান্ত কিশোৰৰ কৌশল বুজিছে। তেওঁ কৈছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক গান্ধী ময়দানলৈ লৈ যোৱাৰ কাৰণ কি আছিল, উদ্দেশ্য কি আছিল, এই আন্দোলনটো কিয় অন্য ফালে লৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে। তেজস্বীয়ে কৈ আছে, যদি আমি বিচাৰিলোহেঁতেন আমিও যাব পাৰিলোহেঁতেন। আপুনি শুনিছে, তেওঁ লগতে কয় যে যদি আমি বিচাৰিলোহেঁতেন আমি তাত 5 লাখ লোকৰ ভিৰ কৰিব পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু আমি এই আন্দোলনক ৰাজনীতি কৰিব বিচৰা নাই। তেজস্বী যে কি কৈছে শুনিব। सर्दी में जिस प्रकार से लाठी बरसाया जा रहा है, लोगों का कलेजा दहल जाना चाहिए। अगर उनके बच्चे होते, उनके भाई होते, उनके बेटे होते, किसी अधिकारी के बच्चे होते इसमें, तो वो लोग क्या करते? कोई नेता का बेटा होता तो वो लोग क्या करता? आज कलेजा जो है दहल गया वीडियो देख करके, जिस हिसाब से पुलिस के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के इशारे पे पिटाई की गई। মই ইয়াক আক্ৰমণ বুলিয়ে ক'ম, য'ত আপুনি সকলো মানৱতাক পাহৰি গৈছে। মই আপোনাক পুনৰ সুধিব বিচাৰোঁ, আৰক্ষীয়ে এই সকলোবোৰ কৰি আছে। এই আৰক্ষীসকলে নিশ্চয় বিহাৰ লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল। তেওঁলোক নিশ্চয় একেটা পথেৰে বিহাৰ আৰক্ষীলৈ আহিছিল। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, নীতিশ কুমাৰে এইটো পাহৰি গৈছে নেকি? আপুনি এজন ছাত্ৰ নেতা হিচাপে ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰিছিল। এজন ছাত্ৰ নেতাৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি?
তেও ৰাজনীতি কি, কিন্তু নীতিশ বাবু আপোনাৰ কি হৈছে? ইয়াত আপোনাৰ কলা চাহ কাৰ আছে? আপুনি এনেকুৱা কাম কৰি আছে। মই বুজিব বিচাৰোঁ, আজিকালি আপোনাৰ বন্ধু আছে নেকি যিয়ে প্ৰতিবাদকাৰীক দেশ বিৰোধী বুলি বিবেচনা কৰে? আজিকালি আপোনাৰ ওপৰত এনে প্ৰভাৱ পৰিছে নেকি যে যদি এজন শিক্ষাৰ্থীয়ে ৰাজপথলৈ যায় তেও দেশৰ শত্ৰু হৈ পৰে? তেজস্বী যাদৱে কি কৈছে শুনিব। इस बीपीएससी के आंदोलन को कुछ लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की है। हम भी चाहते तो आप लोगों को बोलते आओ गांधी मैदान, अपने एक कॉल पे 5 लाख लोगों को हम बुला देते, लेकिन उसका हल नहीं निकलना था। जो भूख हड़ताल और शांतिपूर्ण ढंग से जो हड़ताल हो रही थी उससे बीपीएससी भी कांप रहा था और सरकार भी हिली हुई थी। लेकिन सरकार ने नया फॉर्मूला निकाला कि सरकार की बी टीम, बीजेपी की बी टीम, कुछ जो राजनीतिक दुकानदारी करते हैं उन लोगों को आगे खड़ा किया गया और गांधी मैदान आंदोलन को ले जाना पड़ा। और जब पिटाई हो रही थी तो कुछ लोग कह रहे थे कि हम सबसे आगे खड़े रहेंगे, सबसे पहले वही भाग खड़े हुए। यह आंदोलन को खत्म करने की साजिश है। हम कई बार इस बात को बोल रहे हैं, हम कोई राजनीति यहां करने नहीं आने। राजनीति करना होता तो हम भी गांधी मैदान में आप लोगों को आह्वान करके अपनी राजनीति को चमकाने का काम करते हैं। लेकिन आज जो गर्दनी गांधी मैदान में जिस हिसाब से पिटाई हुई है, कोई परमिशन नहीं था वहां आंदोलन करने का। वो इलाका आंदोलन करने का नहीं है, गर्दनीबाग स्थल है। भटकाया गया लोगों को ताकि एफआईआर हो उन छात्रों पे, और एफआईआर अगर होगी तो आप समझ जाइए कि आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते। ये आंदोलन को कमजोर करने का, भटकाने का दूसरा फॉर्मूला बीजेपी के बी टीम वालों ने, सरकार से कुछ लोग मिले हुए हैं, उन लोगों के इशारे पे ये काम जो है हुआ है कमजोर करने का। लेकिन फिर भी हम सब लोगों को हिम्मत और हौसला नहीं खोना है। 6 तारीख को परीक्षा। इफाले निर्दलीय सांसद পাপ্পু যাদৱৰ খং স্পষ্ট। তেওঁ প্ৰশান্ত কিশোৰক পোনপটীয়াকৈ আক্ৰমণ কৰিছে। তেওঁ প্ৰশান্ত কিশোৰক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ এজেণ্ট বুলি কয়। পাপ্পু যাদৱে প্ৰশান্ত কিশোৰক কি কৈছে শুনিব। फिर कोई फ्रॉड किशोर ना चल जाए, इस आंदोलन को एक फ्रॉड किशोर ने बेच दिया, मुहिम खत्म कर दिया। सरकार से मिलकर के पदाधिकारी के साथ उन्होंने पैसे का साठगांठ किया और इस आंदोलन को भेज दिया। और कल रात में जाके बच्चों को गाली गलौज किया, कुत्ता, कमीना, साला, कम्बल देते हैं तुमको। इसको पता ही नहीं है, औकात ही नहीं है कि पूरा दुनिया छात्र आंदोलन के सामने झुकी है। अभी बांग्लादेश का हश्र उसे याद नहीं, भारत का हश्र उन्हें याद नहीं है। ये दौलत स्वराज पार्टी और ये फ्रॉड दुनिया का, बिहार कभी इस गुंडे को माफ नहीं करेगा। ये गुंडा है, ये जिस तरीके से बिहेव किया है इसको एक भी छात्र माफ नहीं करेगा, बिहार का आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगा। इन्हें बिहार से भागना होगा। मेरे बच्चों के साथ ज्यादती किया 3 बजे जाके गुंडों के साथ, 2 IAS IPS के साथ। इसीलिए मैंने पूरी शिकायत गवर्नर साहब से की है। पूर्णिया हाईकोर्ट बेंच के बारे में गवर्नर साहब ने स्वीकृति दी है, लिखा है हाईकोर्ट बेंच को कि बिहार में एक हाईकोर्ट बेंच और स्थापित होनी चाहिए। ये 2 बड़े मुद्दे जो बीपीएससी और पूर्णिया हाईकोर्ट के मुद्दे थे, जिसके लिए आज हम मुलाकात किए। শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সৈতে যি ধৰণে হিংসা সংগঠিত হৈছে, কংগ্ৰেছেও ইয়াক লৈ উগ্ৰ হৈছে। মই আপোনাক কম প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে কি কৈছে আৰু তাৰ পিছত মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ বক্তব্য কি। আপোনাৰ স্ক্ৰীনত প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ ভিতৰত এইটো দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বিহাৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অত্যাচাৰ কৰা হৈছে। পৰীক্ষাত দুৰ্নীতি, ৰেগিং, পেপাৰ লিক বন্ধ কৰাটো চৰকাৰৰ কাম, কিন্তু দুৰ্নীতি বন্ধ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে শিক্ষাৰ্থীসকলক মাত মাতিবলৈ বাধা দিয়া হৈছে।
এই কঠোৰ ঠাণ্ডাত যুৱক যুৱতীসকলৰ ওপৰত পানী আৰু লাঠি চাৰ্জ ব্যৱহাৰ কৰাটো অমানৱীয়। বিজেপিৰ দ্বৈত ইঞ্জিন যুৱকসকলৰ ওপৰত দ্বৈত অত্যাচাৰৰ প্ৰতীক হৈ পৰিছে। কিন্তু আজি মই শিক্ষাৰ্থীসকলক কিছুমান প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰোঁ। এবছৰৰ ভিতৰত বিহাৰত নিৰ্বাচন, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ এটা টুলকিট আছে। অহা এবছৰৰ ভিতৰত বিহাৰত আপোনাক এই বিষয়ে বুজাই দিয়া হ'ব, হিন্দু খতৰে মে হে। মনত ৰাখিব, এগৰাকী লোকগায়িকা মঞ্চলৈ আহে আৰু তেওঁ গান গায়, ঈশ্বৰ আল্লাহ তেৰো নাম সবক সন্মতি দে ভগৱান। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মহাত্মা গান্ধীৰ ভজনৰ ওপৰতো আপত্তি। মহাত্মা গান্ধীৰ অবিহনে বিহাৰক কোনোবাই জানিছিল নেকি? আৰু একেদৰে গান্ধীক বিহাৰ অবিহনে? এই গান্ধীক বিহাৰত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে অপমান কৰিছে। এইটো আন কোনো ঠাইত কৰা নাছিল, বিহাৰতে কৰিছে। এবছৰ হ'ল শিক্ষাৰ্থীসকলক কিমান নিৰ্দয়ভাৱে প্ৰহাৰ কৰা হৈছে। কিন্তু মই আত্মবিশ্বাসেৰে ক'ব পাৰোঁ যে নিৰ্বাচন অহাৰ সময়ত সকলো হিন্দু হৈ পৰিব আৰু এই সকলো হিন্দু বিপদত পৰিব। এয়াই বাস্তৱ আৰু একো নহয়। এইটো কিমান দুৰ্ভাগ্যজনক। কেইদিনমানৰ পিছত ৰাজনীতিয়ে এক ৰূপ ল'ব। ইয়াৰ উপৰিও ৰাজনীতিত প্ৰশান্ত কিশোৰৰ দৰে ৰহস্যময় চৰিত্ৰৰ উদ্ভৱ হৈছে। তেওঁলোকে এই আন্দোলনক এটা ভুল দিশ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। তেওঁলোকে এই আন্দোলনক এটা ভুল দিশ দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে আৰু তাৰপিছত অনাগত দিনবোৰত কেনেধৰণৰ ৰাজনীতি হ'ব, য'ত আপোনাক বাৰে বাৰে ব্যাখ্যা কৰা হ'ব হিন্দুসকল বিপদত, হিন্দুসকল বিপদত। মানসিকভাৱে হওক, শাৰীৰিকভাৱে হওক তেওঁক উলংঘা কৰা হৈছে, তেওঁক অচেতন কৰি তোলা হৈছে আৰু তাৰপিছত ইয়াত এটা আৱৰণ প্ৰয়োগ কৰা হ'ব। যদি আমি পুনৰ ক্ষমতালৈ নাহোঁ, এই দেশখন মোগলৰ দ্বাৰা শাসিত হ'ব। এনেকুৱা মন্তব্য আপুনি শুনিবলৈ পাব। বিজেপিয়ে এনেকুৱা মন্তব্য আগবঢ়াব। কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে এই হিংসাৰ বাবে অসন্তুষ্ট। আপোনাৰ স্ক্ৰীণত তেওঁৰ বিবৃতি চাওক আপুনি। মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে কয়, BPSC প্ৰাৰ্থীসকলৰ ওপৰত বিহাৰত NDA চৰকাৰৰ দ্বাৰা নিৰ্মম লাঠিচালনা, অমানৱীয় অত্যাচাৰ, পেপাৰ লিক আৰু ৰেগিং লুকুৱাবলৈ কৰা হৈছে। স্বৈৰ শাসনৰ লাঠি চলাই যুৱকসকলৰ মনোবল ভাঙিবলৈ প্ৰয়াস কৰা হৈছে। অত্যন্ত লজ্জাজনক আৰু নিন্দনীয়। বিজেপিয়ে সমগ্ৰ দেশতে পেপাৰ লিক মাফিয়াৰ জাল পেলাই ৰাখিছে। এইটোৱে যুৱ লোকসকলৰ ভৱিষ্যত নষ্ট কৰি আছে। যোৱা 7 বছৰত 70খনতকৈও অধিক পেপাৰ লিক কৰা হৈছে। BPSC পৰীক্ষাত 3.28 লাখ যুৱকৰ ভৱিষ্যত ভাৰসাম্যত আছে। যেতিয়া ৰেগিং ধৰা পৰে, বিজেপিয়ে নিৰ্লজ্জতাক অস্বীকাৰ কৰে বা যুৱকসকলক লাঠিৰে নীৰৱ কৰে।